Monsa malam don kache togalong Article 244A kabedada jo raraning chethedonna. RCC adolong kapatang pipedada jo rat ning kang samse kache paklang. Bas kaching koya jok inut apran ke dam lapen bangkep sose areng keso. I can see your face in the midnight sky, feeling like I'm drowning in your love. Kardom, Karbing long life prime tama birta long pen, nili sami Julie baby, nonar jik tha birtang ton pen. Karbing long arlo kido ok chungprana song trop Assam Sarkar pen Central Sarkarang bong pini New Delhi North Block along Monsa Malamdon chetok pontanglo. Bangso Monsa Malamdon ka chetok along Karbing long ara thithi burbur ka song Article 244A avide. Karbi Anglong Assam Sarkar lapen Central Sarkarang bong Hongko anlo lamdon ka chetok po. Kedamtang pharokre sirkep kebra pliening kanahut Memorandum of Understanding surihini rakre isiening kanahut Memorandum of Settlement lapen PNRNI PDCKA KLNLF UPLA KPLT pendanglok song trok risim kangtang keora songatum peace accord mate Monsa Malamdon ka chetok abang kheilong ria phan isi aphur ki mornilo. Bangso Monsa Malamdon kache togahut PDCK Chief Songbeji Ringti Katharahin Pensetame Lamdon kache togalong Rida kache pidunalong KAAC CM Tuliram Ronghang Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Union Home Minister Amit Shah pendanglok ke ongdong atum chetongdu. Bangso ahut kaningje ponatengke Bangso Lamdon kache togabang prab jinlo. Bangso jok Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong District Hinialong kaching thur vanpo. Bangso kaching thura sai ke deng aphan ningkan pho abaha crore suri si nangpali pon pusi नींजे पौन. इसी तरह NLFT समझौते में भी 100 करोड़ रुपया देना था, उसमें से 40-40 की 2 किस्तें हमने दे दी हैं और लगभग जिस 88 कैडर ने हथियार डाला था उन सबको रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमने पूरा हमारा वादा था वो पूरा किया है. मैं आज पांचों संगठन के जो नेता यहाँ है उनको और सीएम को दोनों को वचन देना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये सारी शर्तें हम तय किए हुए समय के अंदर ही पूरी करेंगे और लंबा कार्बी आंगलोंग के लिए शांति और विकास का युग का शुरुआत होगा. सशस्त्र समूह के कैडर के पुनर्वास के लिए जो प्रावधान किया है उसकी भी पूरी चर्चा मेरी असम के मुख्यमंत्री महोदय से हो गई है. कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना का भी एक मसौदा हमने तैयार कर दिया है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट उसमें जो संशोधन करना है वो अगले ही बजट सत्र में आसाम सरकार लेकर आएगी. इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है. अधिक वित्तीय विधायी और प्रशासनिक शक्तियों देने का जो प्रस्ताव है इसका भी एक खाका लीगल ओपिनियन के लिए गया हुआ है. लगभग पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये पांचों संगठन के सभी कैडर को मेन स्ट्रीम में सम्मान के साथ बसाने की भी योजना तैयार है. लगभग ऑटोनोमस काउंसिल पैकेज के 350 करोड़ की लागत के 32 प्रकल्प ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, अलग अलग चरण में है. Bangso ahut Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma hinpen arlokido song trogatum lamdon kache togalong klamalong kiwang thegapot kachuro pajirpon lapen sarkar aphan hele kaman kache hodai ji aphan adimaklong nang thik pipon popusi CM Sarma pen ningjepon.
ঐতিহাসিক কাৰ্বি আলং চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে এই চুক্তি অনুসৰি মূল খুঁটিলৈ উভতি আহিব আৰু কাৰ্বি একৰ্ড অনুসৰি আমাৰ কাৰ্বি আলঙত বৰ্তমান যি অট'নমাছ কাউন্সিলত যি সদস্যৰ সংখ্যা সি 50লৈ বৃদ্ধি পাব 6জন ৰাজ্যপালে মনোনীত কৰিব 44জন নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে মনোনীত হ'ব তাৰে 10খন অপেন হ'ব আৰু 34 সিট শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব আমাৰ হিলছ যিবিলাক কাউন্সিল আছে মিজোৰামতে হওক অসমতে হওক এই কাউন্সিলসমূহক শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে আগতে সিট ৰিজাৰ্ভ নাছিল অপেন আছিল এই একৰ্ড মতে শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে সিট ৰিজাৰ্ভ হ'ব যিটো অত্যন্ত হিষ্টৰিক Central Sarkar pen State Sarkar atum lapuson mon samalam don kache toglong apot KAC CM tuliram rong hangahin pen kachoro pajirpon Asam arlo ke do ana karbi atuma phan inglong aso pu ki hok ponalo lapen karbi anglong pen angtana karbi ke do dimalong Satellite Council pangni pon pobusi CM rong hang pen ningji ponthu Council আছে ত্রিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল আছে চাকমা অটোনমাস কাউন্সিল আছে গারো অটোনমাস কাউন্সিল আছে মার অটোনমাস কাউন্সিল আছে কিন্তু রিজার্ভেশন নাই কিন্তু পোন প্রথমবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া নেতৃত্বত লগতে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়া নেতৃত্বত লগতে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া নেতৃত্বত পোন প্রথমবার ST রিজার্ভেশনের আউট অফ 44 আমি 34টো আমি পালোঁ 4 to open for all সকলোৱে কন্টেষ্ট কৰিব পাৰে সেইটো ইতিহাস ৰচনা কৰিছে লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আছে চিডৰ অটোনমাস কাউন্সিল কে লং লেটি কে লাকে চেংবমপো এং সামজিন পেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট লাপেন কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল পেন কে লাকে হাংবমপো লাকে জুজে লং লেটি কে বাংগে চেংবমপো পিনিকে দেংপন কে দপিক ইসিয়া বাংকে ele tum bangke reservation bang ele tum out of 44 bang bene tum ke 34 bang reservation ST reservation lo lapen 10 bangke open for all product ele tum ke ST tuma thudunong lo take ele tuma thudunong lo hala 10 long ma ele tum thudunong lo lapen ke ele tum dak kapre institution ni tum long lo central government pen dame Difu campus university bangke full fledged university long iklo lapen ke lason thak si West Karbi Anglong veterinary college East Karbi Anglong veterinary college lapen ke agriculture college lapen ke forest college training institution lapen Sugalmir central pen silang peak po lapen Durdarson west ame long ikpo Durdarson West Karbi Anglong abe ta East Karbi Anglong tame kapit hichaji laso Durdarson phanda dak lamdon long chetok pondo lapen ke penana sayang dengke nana tum thegilong po adak nili rar phan bai dak klar sapen nili paklangik po dak penan du special package la ko sama piha special package la jitu ye pi to bai kom phana la tum kuti suri si la ke development na package long po ningkan isiben pharu ini ningkan po phan kuti suri si long ik po Halapu Karbi Anglong arlo Kacharli Ahinabang Sainik School Diphu along Hotel and Tourism Management Institute Hamran along Degree College Diphupen Dhansiri Kroiput Dimapur adak Tobar Krongpli a project Diphupen Hamran Kroiput Meghalaya ahoyan Tobar Kaselama Phutha Dengponlo Bonta Union Sarkar Assam Sarkar Karbi Anglong angbong lamdon kachetok non pen phong thom pleng der phita Karbi Anglong arara kar I article 244 a bangke non pu anta pachun ponthek thedadlo News report Delhi pen rongbong terang digonto teron la pen Sonapur pen nituraj ronghang Karbi Anglong loi Langpher constituency Kenduguri pen Lakhaisi Beloguri adak RCC adolong kaselam patangte darajok haladagara tum ningkang samse chepak langponsi bangso dolong prabjin pen nang patang pinangji pusi kachuning ri padopon Lakha Kreisi Langpher constituency ka parlo Recho Hidiawai kang Kenduguri pu Lakhaisi Beluguri adak RCC adolong ningkan plita kili thupo setame bangso RCC adolong anujok parjap hampen thangna rasai keklem pon pedarajok ha dagara ratum ningkang samse chepak langpon Labangso adolong kaselam ponjia phan lake kidamtang ningkan surehini rakren erkep aningkan sumronghang HAD minister kikhibom holsi long e somponlo lapena contractor ta 430 aphansi arpu pekonlo
setami bangso dolong pupu parai harai anujok parja prok pen aka prek ke ajara saita ke klem pon pedera jok raratum parai harai ke kabja phan penangana kisum chetong nanglo কন্ট্রাক্টৰ নামটো সাৰসু টিসু বুলি আমি জানিব পাওঁ কিন্তু আমি এতিয়া ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ দলংখনৰ ইমান অৱস্থা বেয়া একদম ক'বলে নোৱাৰি মানে জানে বনোৱা কেই বছৰ হৈছে দলংখন 3 বছৰ 8 মাহ চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান 3 বছৰ 8 মাহ চলি আছে এনেকুৱা অৱস্থাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় আহি লৈ পেলাই পৰি যায় ফচি যায় ইয়াত আমি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ দৌৰি দৌৰি আহি লৈ আমি উদ্ধাৰ কৰোহি আহি সেইদিনা এজনী মাইকী মানুহ বাইকৰ পৰা পৰি গ'ল পানীত পৰি গৈছে আমাৰ ওচৰৰ মানুহে আহি উদ্ধাৰ কৰিছে মানুহজনী ল'ৰা ছোৱালীটো পইছে এছাইডে মানুহজনী পইছে পানীত কেনেকুৱা দুখৰ বিষয় কথা চাওকচোন সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰলৈ যাতে আমাৰ দলংখন সোনকালে ভালকৈ labangso dolong selam lo pupen haladaga habara raratum anning arong chipirintilo athe labangso dolong pensi lo kacholeo somar pendanglo hithi borba kedam kebang anparta kisok yene hut positami kedam kebang joy ke popusi penang an aning chepathe ponrentilo setami ning chethenaglo lasi labangso dolong prabjin pen nang patang pi vek nang jipusi hadaga raratum KAC kachari CM tuliram ronghang aphan kachuning ri padopon Volong komaji penvel sonterang Karbi Anglong Live. Diphuanat kapang nobom ihu mabas silveta long kachingkoya jok adima long amat inura bangphi apran kedam lapen bangkep sosiatum arengahu kisonang. Todawada por phainer kebra achiti malom Bokalia police station angkang silveta long ihum ultra bus kachingkoy ahir kang tang rakajo adima long amat inura bangphi lapen bangkep sosiatum arengahu sonanglo Pherangke biuta nangke pale atengke AS 09C 8666 ultra bus Nogang pen diphuanat kedam bom holsi silveta ali adu ke kegalong men kache pharle phira joksi bangso kisum phonang koklo Aphitu Bokalia police atumta biuta kelong pen adima longan pali dunsi keso atuma phantong sekot pen Diphu medical college and hospital longan ponlo lapen kithi lorabang phia phanta postmortem aphan ponlo biuta ketok boma porahut anke apran kedam joyabang phia phan amen lapen arong pangthek thilang Volong komaji pen vel sonterang Karbi Anglong Live Det piadang Dance India Got Talent Super Dancer pendanglo kapre ka TV channel along o wikimietu methang ke thekere kachepaklang dunjia warsai ki pipon kachepalong donatum penang antolo Lason Thotsi Frames Production Company hin pen kapadupon lapen Colors TV channel pen kapatir pipon Det piadang long ke thekere kilun ke kan kithip ke theng pendanglo prek jam ke thekere tuma phan kachepaklang ponjia phan pura India long Kithedung talent show Hunar Baj Paduponlo Bangso Hunar Baj Kachepatia Long Kachepati Dunjia Phanpura Dreams of Infinity Karbi Anglong Choir Group Managing Director Deva Kumar Basfor Hinpen Kidamtang Vosik Kecheng Si Arui Malompen First audition, second audition lapen third audition along Chepa Undunlo Puthot Frames Production Company Ingbai Ponthusi Mumbai audition Kepha Paduponthulo नमस्कार मेरा नाम देवा कुमार बास्फोर है और मैं रिदम ऑफ इन्फिनिटी का टीम लीडर मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा टीम कलर्स टीवी पे जो नया शो आ रहा है हुनरबाज उसके लिए सेलेक्ट हो गया है पूरा कार्बी आंगलंग के लिए खुशी के बात है क्योंकि हम लोग कार्बी आंगलंग को रिप्रेजेंट करेंगे पूरा मेहनत करेंगे और आगे आएंगे ऑल जितने भी लोग हैं कार्बी आंगलंग के बोकाजान के दीफू के हामरेन के सब जगह का लोग प्लीज रिदम ऑफ इन्फिनिटी को सपोर्ट कीजिए और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारा स्थानीय विधायक डॉक्टर नुमल मोमिन सर को स्पेशली अपना माँ को अपना परिवार को डॉक्टर नुमल मोमिन सर को तुलीराम रुंघांग सर को हॉरेन सिंह बे MP सर को हम तहे दिल से हमारा टीम मेंबर सब कोई अपना तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट किया है हमें आगे भी अभी भी करे पूरा सपोर्ट करे ताकि हम अपना कार्बी आंगलंग का नाम को रोशन कर सके Dreams of Infinity Karbi Anglong Choir Group Bokajan along pen kachepati dun bangsoa group aphan lapusona warsai kelong pon laki Karbi Anglong arat ahir jumi pena joksi niltum kilidun longlo Lasi kebangjiar ni ansose bangso Hunarbaj talent show along aprang anat kilidun thekji aphan nanglitum nangcherap dun bompo pusi kachuningri padopon
আজি আমি সিলেকশন হৈছো মুম্বাই অডিশনৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ কষ্টৰ ভাল ৰিজাল্ট পোৱাৰ কাৰণে ভবা নাছিলো যে আমি সিলেকশন হ'ম বুলি মুম্বাইৰ কাৰণে বাট ঈশ্বৰ আশীৰ্বাদ কৰিলে তাৰ কাৰণে আজি আমি সিলেকশন হৈছো এই গ্ৰুপটো ক্ৰিয়েট কৰোতে বহুত আমাৰ কষ্ট হৈছিল কাৰণ আমাৰ হাতত মেম্বাৰ্স নাছিলে মেম্বাৰ্স বিচাৰি প্লে আমি গ্ৰুপটোত অডিশন লোৱা হিচাপত আমি লৈ প্লে আমি গান প্ৰেক্টিছ কৰিলো সং প্ৰেক্টিছ কৰি আমি অডিশন দিলো কালাৰ্ছ টিভিত তাৰ পিছত আমি ফাৰ্স্ট সিলেকশন হৈছিলো তাৰ পিছত আকৌ আমাক সেকেন্ড ভিডিও দিবলৈ দিলে এই সেকেন্ড ভিডিও দিওতে আমাৰ সময় নাছিলে উইদিন 1 ডেজত আমি গান সং আমি বনাই পেলাই আমি অডিশনটো দিলো নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ গুৱাহাটী ৰংচপিয়ালং লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট মেন কেলাৰ জিপুৰা আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ কাপাংদা কাৰ্বি আংলং লাইভ কেলাং কাচিং হন্দো আনাৰা ৰাফান ইসি কেনাক সদা বিৰতা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট মেন লাৰ্থু দেজিমা কেডবম লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আলাৰ জিত আদানী আমেন পেণ্টং পাথিৰপন ৰংপমা বাংসো পুথাক লংৰি আৰু পেনাঙা পৰপেন কাছে থানসাই লপুসনালাম থে ক্লাংলো চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পেন ক্লাৰ ডাগালাম থে সোশ্যাল মিডিয়া লংকা পাচিনি পনাতেংকে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট আমেন লাৰপন পে পিয়া পদ্মা লাকে জিত আদানী পেন চিফ মিনিষ্টাৰ আংবং কাচিংকি চিংৱায়ামো কেডেং পাদুলো Labangso aphi Chief Minister Clark Dagalam thei pachini pondo Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport amen Teregre pusi CM Sarma pen pangdakpon News report Karbi Anglong Live Tangdipini Prime Time Birta Kilapon si Kangtoniglo